Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Moi, ça va très bien. Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue. Welcome to French with Ananas on this beautiful sunny day. Il fait beau soleil aujourd'hui, and I'm so happy that you could join my class today. It's very exciting because we're going to learn a new sound. It's the U sound. So before we begin, let's welcome our friend Ananas. Can you say in a nice loud voice, Bonjour Ananas? One more time. Bonjour Ananas. Here she comes. Ananas, there she is. Ananas, ça va bien aujourd'hui? Oui, are you excited to learn a new sound? Oui. OK, on y va les amis. On va commencer par choisir une couleur. Now remember, if you're watching from home or from school or from the park or from the pool, remember, if you can, please repeat the words nice and loud. And that's a very, very good way to learn French words. Let's go! Allons-y! Noir, blanc, rose, violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Now, moi, je porte une casquette rouge aujourd'hui. Alors, Ananas, on va choisir rouge. So, you are watching French with Ananas. This is lesson 5.1, U sound. Leçon 5.1, son U. Alors, allons-y, Ananas. On va commencer. Oh, this is our first word. This looks like orange juice. Du jus d'orange. Jus d'orange. And the word we're looking at is juice. Jus. Now let's see how many syllables in the word jus. Jus. I can hear only one. One clap. Jus. Une syllabe. Can you find the U sound in the word jus? Bravo, there it is. It's a little bit of a clue. It's in the color rouge, red. So there's jus. Now this says jus d'orange. So this juice here, le jus, was made with oranges. Can you repeat after me? Jus d'orange. Jus d'orange. Bravo! See, not so scary. Let's keep going. Oh, Ananas. Wow, that's a beautiful view. And a view in French is une vue. Vue. Combien de syllabes dans le mot vue? Vue. Juste une syllabe. Vue. Can you find the sound U in the word vue? Oui, bravo. Can you repeat after me? Vue. Vue. Bravo. What a beautiful picture, Ananas. Beautiful. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Ananas. Have you ever seen a turtle? Oui. They are beautiful. Une tortue. Tortue. Combien de syllabes dans le mot tortue? Tortue. Deux syllabes. Tortue. Bravo. Can you find the U sound in tortue? Ah oui, bravo. Now let's repeat it together. Tortue. Now a little bit faster. Tortue. Bravo, on continue mes amis. Est-ce qu'il y a un autre mot, Anna? Oh, qu'est-ce que c'est, Ananas? This looks like a can of paint. De la peinture. Peinture. Combien de syllabes dans le mot peinture? Peinture. Did you say two? You are correct. Peinture. Oui. Can you find the U sound? Oui. Bravo. Let's say it one more time. Peinture. A little bit faster. Peinture. Oui.
You're doing really well. On continue, mes amis. Oh, ananas. Qu'est-ce que... Oh, oui, ananas. We were using this just the other day. We were wrapping a present. Oui. Qu'est-ce que c'est? Du ruban adhésif. Ruban adhésif. Now, the word we're looking at is the tape is ruban. Combien de syllabes dans le mot ruban? Ruban. Deux. Ruban. Bravo. Can you find the U sound in ruban? Oui. Bravo. Let's say the whole thing together. Ruban. Adhésif. And adhésif means it's sticky, sticky tape. Can we say it again? Ruban adhésif. One more time. Ruban adhésif. Bravo! On continue, mes amis. Oh, Ananas, this is a question. Une question. Question for me, pour madame. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Mon sac. Mon sac, it's right here. Mon sac. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, Ananas? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? On va regarder. On va ouvrir le sac. Tu veux mettre ta main dans le sac, Ananas? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Oh, it's coming out. On sort du sac. Oh! Oh! Ananas! Oh, Ananas! Qu'est-ce que c'est? Oh, there's something else. Quelque chose. Oh, Ananas! Wow! This is time for Madame's snack time. Ma collation. Oh, je vais boire du jus d'orange. Wow! Jus d'orange. Mes amis, I hope you had a really fun time learning the U sounds. I hope you had a fun time learning all those new words. And remember, keep practicing. For now, I'm going to say au revoir. Can you say au revoir, Anana? Au revoir, madame? Au revoir, les amis. And if you want to say see you soon, you say à bientôt. Can you say that? À bientôt.